Tipis. Untung lino ay ko. Numpaneh doh. Ya somak-somak tuh gak aku lagi. Oke Mas Bro, mari kita untuk ke depan menggunakan jawas Mas Bro ya. Ya sama kayak sopok kan Mas Bro. Semoga dimakan sama bapaknya Mas Bro. Oke lanjut Mas Bro. Bismillah. Alhamdulillah Mas Bro. Wih. Gorgon ki. Udah ki. Alhamdulillah Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Mas Bro. Alhamdulillah 2 kali nyamber Mas Bro. Mantap 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 mantap. Jos Mas Bro. Jos men jos Mas Bro. Sekian lama, sekian ribu uncalan Mas Bro. Agak apapun Mas Bro, telak pelak jawas kita Mas Bro. Jawasnya telak Mas Bro. Asli telak Mas Bro. Oh. Asli telak Mas Bro. Beratnya Mas Bro. Buyuh. Panjang hitam. Jos lah pokoknya Mas Bro. Mantep. Manis Bro. Strike juga kita akhirnya teman-teman. Mana? Mantap kali. Jos. Jos gandus. Mantap. Oke, Mas. Lanjut. Ngarep foto. Meneng kono tok ya. Hilang sana. Kepodo kene ya. Ano ayam juga sih. Masuk.
Duh. Hah? Mantap mas bro, mocel. Tuh mas bro, mari kita eksekusi yang ada di sini ya. Oke. Mocel mas bro. Maning, mocel maning. Mantap mantap mantap. Oke mas bro, eksekusi mas bro. Uyuh, uyuh mas bro. Mantap mantap mantap. Terus kandas mas bro. Wah. Oke mas bro, lanjut kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya cantik sobat. Mas bro, alhamdulillah mas bro, alhamdulillah. Truk juga akhirnya sampai mencolok ke belakang aku. Tapi kocolan mas bro. Aduh aduh. Paling-paling berat, paling beratnya 2 on mas bro. Terus lah harinya sampai melompat aku dari kamera tadi mas bro. Tipis, anjay. Oke mantap mas bro. Nanti mas bro. Sentakannya di depan ini mas. Masya Allah, kecolan sampai terbang mas bro. Nanti kita rilis mas bro ya, karena kalau kita lagi mancing kita rilis nggak mungkin, nggak mau makan lagi kan ya biasanya mas. Continue terus lah. Oke mas bro, mari kita eksekusi kembali yang ada di depan. Semoga makan dengan suanti mas bro. Iya,
mentahnya. Aduh. Bro. Gorgon mas bro, mankes mantap mas bro. Boy, ngeri mas bro. Jalan depan sana langsung berapa detik lep kita sentak. Ini baru gorgon mas bro. 1 kilo up mas bro, 2 jari men, mantap. Ini badannya berisi mas bro, padat nih. Sampai hijau ekornya mas bro. Udah bapaknya ini mas bro, jos. Malah enggak deh tadi men. Ayolah, nah bro. Cokot-cokot nanti ikannya kalau terangkat mas bro, tenang. Itu lu gigi. Itu. Ini orang lu sama gak? Lagi pak. No mau apa ikan go? Mana tuh si kulit? Belum takut lo. Minta lah jatuh lah. Kalau deh. Ini pak dekat. Mas bro. Mas bro. Alhamdulillah mas bro, telak mas bro. Terus mas bro. Hijau tuh deh. Mas bro. Udah nih pak. Walaupun mas bro. Ini dia mas bro. Kan buat. Kalau jangan orangnya dulu gila ikan. Meri pilih pak. Oke mas bro, habis makan nih mas bro. Kenyang dia mas bro. Nih, topu balik. Cok. Ini mahal. Apakah ada anak-anaknya di sana bro? Lame kan umpan manti laju toroy. Apa ada yang? Lame moto na bro. Ah. Lah lu lagi itu tadi. Gila.
Push, mantap mas bro, tunggaannya samping sana mas bro, jos teman. Alah, apa sih mas? Hotel mas bro. Oke mas bro, lanjut. Iya, gede-gede loh tak delok. Iki koyone kudu rono sik gak iso nek ngene tok. Ora. Oke lah. Aku tak ngerti iwak sik. Kata aku tak iwak wisan. Sombong. Ada iwak terus sanggup. Aku kalau tak pengen kerja. Iya. Ada mas bro. Agak jauh gambarannya mas bro. Dari kameramen. Berani berkata-kata harus aja di sana itu ada suaranya tukang lele. Ada suaranya lain. Lele mendem neng kanal. Terus mas bro. Pas konsumsi mas bro. 4 on. 4 on 3 on mas bro. Oke, mantap. Mas bro, lanjut. Alhamdulillah mas bro, tipis mas bro. Alhamdulillah. Tipis mas bro. Tipis mas bro, langsung lepas, mantap. Mantap ukurannya mas bro. 5 on positif mas bro. Just mas bro. Just man. Oke mas bro, lanjut. Iya. Mas bro, alhamdulillah mantap mas bro. Satu kanal ini, satu kakak, satu KTP, satu kelompok, satu komunitas. Udah 5 mas bro terangkat. 5, 3 sama ini mas bro.
ukuran manis mas bro, nih 4 on mas bro, mantap mas bro, jos. Kocolan mas bro. Duh, kalau air udah surut kocolan keluar mas bro, jadilah nyetrekan hari ini mas bro. Mantap, ukuran manis 3 on mas bro, jos mas bro, ukuran 3 on. Telak mas bro. Telak men. Alhamdulillah mas bro, kocolan mas bro, strike kocolan. Mantap-mantap buat konsumsi nih mas bro, 3 on ada mas bro, jos. Mantap mas bro, jos mas bro, jos.